फेरंडा तंटी जय श्री जगन्नाथ जय माँ आद्याशक्ति। तो एठारे समस्त साधु संत को मोर अनंत कोटि प्रणाम। तो समस्त महापुरुष सद्गुरु मानकु अनंत कोटि प्रणाम। विश्वर प्रीत्यार्थ आनंद कबार हरि हरि बोला। तेणु आज विश्व संकटापन्न जोटा कि मालिकार लेखा थिला विश्व आज संकटापन्न होबाकु जाउछि, किंतु किछि लोकक पाखरे ताही अपभ्रंश। कारण तो महापुरुष कहिथिले चेतुआ भगत आगे कहब, अचेतुआ भगत आगे कहले साप पाइब। तेणु यही परिप्रेक्षी कहबाकू चाहिए तो आगकू मनीष कौन केमती तार से निजे मोक्ष पाइब, कौन कले से मोक्ष पाइब। तेणु से दिग्दर्शक आमको महापुरुष माने दे जाइछंती साधना प्रणाली माध्यम रे बा वायु साधना प्रणाली माध्यम वायु को जिणिले मनीष तो जिणिब। तेणु जोटि कि एटी गोटे जशवंत दासंकर गोटे उपाख्यान आनिबाकू चाहिए। टीका गोविंद चंद्र रे जेतेबेले रानी मुकुता देई तांका स्वामी को बंचाई पारि नथिले, से सेतेबेले तांका पुओ को कहिथिले रे बाबू लुण खिया ए खाद्य सबू तू छाड़िले ताहले तू अमर हबू। मु आज अमर है पारिली नहीं, मो स्वामी को आनी पारिली नहीं। तेणु एठी आमे सेउठु शिखिबा तांकर यथार्थ उक्ति थिला जीवर मुक्ति। तेणु सबु महापुरुष चाहूथिले जे ए मनीष माने जो ये संसार को आसीसंती से मानवरु माधवरे परिणत हुंतु। तो माधवरे परिणत केमिति कौन हबे? सद्गुरु माध्यम रे। जदि सद्गुरु टे न थाए बा गुरु न थाए, गुरु सूत्र माध्यम रे मनीषर मोक्ष हेई थाए बा मोक्ष आड़को गति करि थांती। तेणु गुरुटी जदि ठीक बीज प्रदान करि थांती ताहले एठी साधना ठीक बाट जाई थाए। तेणु अभिनव परमहंस लिखिथिले गुरु टिकिए देले शिष्य आउ टिके आगे जीव बा शिष्य 10 पाद आगेब। तेणु सेई जदि गुरु ठीक देई थांती, जदि गुरु ठीक देई न थांती शिष्यटी कौन केमती आगेब। तेणु एठी जीवर मोक्ष मु आग को नौनी। तेणु 20 मिनिट बोधे टॉपिक तांकर हेई जीव जीवर मोक्ष एकाक्षर अणाक्षर माध्यम रे तो जीव कौन केमती मोक्ष पाए। तेणु यही प्रसंग रे कहिबी पवित्र भाई को से कहिबी। ओम नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः जगन्नाथाय ते नमः। ओम जा देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज एकादश भक्त मेली रे माँ शाला झंकड़ तांकरी पीठस्थल माँ कोल आज एकादश भक्त मेली अनुष्ठित होउची। मु कुजंग ओंकार क्षेत्र आसी अछि। तेणु आज बहुत साधु संत गहण मु बा ये हीन कौन कहबी। उत्तम शिष्यटीए तो जगत रे मु हेई पारुनी। तेणु गुरु ज्ञान कौन बा कहबी। से बागबागदिनी माँ शालांकर जदि कृपा बर्षिब ताहले जहा किछि मनीष कहि परिबो, नले ये मनीषर कौनसी ज्ञान नाही। कहीं ना जो 3 टंका 8 आना बोली कहती जे जंत्रे बुझाइब मंत्रे बुझाइब 3 टंका 8 आना देव मानव रे अगोचर या सर्वे हेउचंती बणा। तेणु जहाँ देवता मानक पई अगोचर, जहाँ मानव मानक पई अगोचर अछि ताहा आमे बा कौन बा अबा वर्णना करि परिबा। मन तू सुन दंडधारी कहिबा एकाक्षर ठारी अर्ध तल रे बिंदु थीब
ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ଅର୍ଧ ଥିବ, ବିନ୍ଦୁକୁ ଥକାରେ ବସାଇ ବୁଝିଲେ ଏକାକ୍ଷର ଏହି। ତେଣୁ ମା ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ଏଠି ଏକାକ୍ଷର ପରୀକ୍ଷା କରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଏକାକ୍ଷର ଜାଗା ଉପରେ ବସିଛେ। ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଏକାକ୍ଷର ଏକାକ୍ଷର, ତାହେଲେ ସେ ଏକାକ୍ଷର କଣ? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ କହିଲେ ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ନାହିଁ ରେ ଉଦ୍ଧବ, ଖୋଜିଲେ ପାଇବୁ ତୁ କାହିଁ ରେ ଉଦ୍ଧବ। ସେ କହିଲା ମୁଁ ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଖୋଜିଲେ ତୁ ପାଇବୁ କୋଉଠୁ? ମୁଁ ଅଣ ଅକ୍ଷର ଜାଳ ଦେଇ ଅକ୍ଷର ଭେଦ ମାତ୍ରା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯାହାର ଅକ୍ଷର ନାହିଁ ଆମେ ଏକାକ୍ଷର କହିକି ତାକୁ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର ଲେଖୁଛେ। ତେଣୁ ଏଟା କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟ ତାହା ଆପଣମାନେ ହିଁ ବିଚାର କରିବେ, ଯାହା ଦେବତା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯାହା ମାନବ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଗୋଚର ଅଛି। ତାପରେ ତାହେଲେ ଅର୍ଧ ତଳେ ଅର୍ଧ ଉପରେ ବିନ୍ଦୁ ଥିବ। ଅର୍ଧ ହେଲା କିଏ? ନା ଅର୍ଧ ହେଲା ଯୋଗମାୟା ନିଜେ, ମାତୃଶକ୍ତି। ତା ଉପରେ ବିନ୍ଦୁ ଥିବ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଥିବ। ଏବଂ ପୁଣି ଅର୍ଧ ତଳେ ବିନ୍ଦୁ ଥିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗମାୟା ଥିବ ଉପରେ, ତଳେ ଥିବ ବିନ୍ଦୁ। ତାହେଲେ ଆର ଏମିତିଆ ହେଲେ ଇଏ ହେଉଛି ଏକାକ୍ଷର। ତାହେଲେ ଅ ଲେଖିଲେ ଆପଣ କହିଦେବେ, ଆ ଲେଖିଲେ ଆପଣ କହିଦେବେ, କ ଲେଖିଲେ କହିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଅଣ ଅକ୍ଷର ଯିଏ ସିଏ କେମିତିଆ, ତାକୁ ପୁଣି ଲେଖିକିରି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଅଣ ଅକ୍ଷର, ଅଣାକ୍ଷର। ସେ ତ ଅକ୍ଷର ଭିତରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଅଣ ଅକ୍ଷର ସେ କେମିତି ହେଲା? ଯୋଉଟା ଅକ୍ଷରରେ ନଥିବ ସେଇମିତିଆ ଶବ୍ଦ ଯଦି ଲେଖା ହବ, ଇଏ ବର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉ ଅଛି ଆମର 50 ବର୍ଣ୍ଣ, 50ଟା ଅକ୍ଷର ଭିତରୁ ଯଦି ବାହାର ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ହବ ତାହେଲେ ସେଇ ଅଣଅକ୍ଷର ହବ। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ପଶିକିରି ଯିଏ ଚାଷ କରୁଛି ସେ ହଉଛି 50। ଯିଏ ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ପଶିକିରି ଚାଷ କରୁଛି, ବାରବାଟୀ ଚାଷ ଏଇଠି ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ହେଲେ କଣ ହବ? ଚାରି ମେଘ ମିଶି ଜଳ ବରସୁଛି, ଜଳ ବିନା କୃଷି ହୁଏ ଦହନ। ଚାରି ମେଘ ଯେତେବେଳେ ଜଳ ବର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କୃଷି ଏଠି ଦହନ ହେଇଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଅଣାକ୍ଷର, ଅଣାକ୍ଷର କିଏ ସେ? ନା ଅଣାକ୍ଷର ହଉଛି ମହାଶୂନ୍ୟ, ଯୋଉଟା କି ସହସ୍ରାଗାର ପଦ୍ମବନ, ଯୋଉଠି କି ବିନ୍ଦୁ ବ୍ରହ୍ମକୁ ନିଜ ଦ୍ୱାରପାଳ ହେଇକିରି ଜଗିଛନ୍ତି ଯୋଗମାୟା, ସହସ୍ରାଧାର ଉପରେ ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଦିନ ବାନ୍ଧବକୁ ଡାକୁଛି ଦିନ, ରାତି ବାନ୍ଧବ ମୋ ମିନତି ଘେନ, ଦିନରେ ରାତିରେ ଆସିବ ନାହିଁ, ସାତ ବାରେ ନ ଆସିବ ମାଧଇ। ତାହେଲେ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ବାରରେ ଆସିବନି, ତାହେଲେ କେମନ୍ତ ସମୟରେ ଆସିଲେ ଯେ କି ମିଳନ ହବ, ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମିଳନ ହବ। ତାହେଲେ କିଏ ସେ ଦିନ ବାନ୍ଧବ? କିଏ ସେ? ନା ଦିନ ବାନ୍ଧବ ହଉଛି କିଏ? ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଦିନରେ ବାନ୍ଧବ ହଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ରାତି ବାନ୍ଧବ ହଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜେ ଯୋଗମାୟା ସିଏ କଣ କରୁଛି? ନା ଡାକୁଛି, ବ୍ରହ୍ମକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି ଯେ ତୁମେ ଆସ, ଆମର ମିଳନ ହବ। ମାତା ପଦ୍ମରେ 12 ପାଖୁଡା ବିଶିଷ୍ଟ ପଦ୍ମ ଫୁଟିଛି ଏବଂ ସେଠିରେ 24ଟି ଅଛି କଣ? ନା କେଶର ଯୁକ୍ତ। ସେ ଡାକୁଛି ପିତାର ସହସ୍ରାଗାର ପଦ୍ମବନ ଉପରେ ବିନ୍ଦୁ ବ୍ରହ୍ମ ବିରାଜମାନ କରିଛି। ତେଣୁ ସେ ଡାକୁଛି ଆସ, ଆମର ମିଳନ ହବ। ତାହେଲେ କେମିତି ଆସିବ? ନା ଦିନରେ ରାତିରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଦିନ କିଏ? ଦିନ ରାତି କିଏ ସେ? ନା ସୂର୍ଯ୍ୟାୟଣ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରାୟଣ। ତମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାରରେ ଆସିବନି, ଅର୍ଥାତ୍ ଡାହାଣ ନାକରେ ନିଶ୍ୱାସ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଆସିବନି, ବାଁ ନାକରେ ନିଶ୍ୱାସ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଆସିବନି, ଦିନରେ ଆସିବନି କି ରାତିରେ ଆସିବନି, ପଞ୍ଚଭୂତ ନଥିବେ। ତାହେଲେ ଏମିତି ସମୟରେ ଆସିବ। ତାହେଲେ କେମିତି ଆସିବ? ନା ନିଃଶବ୍ଦ ଘରେ ଅଣାକାର ବ୍ରହ୍ମ ରହିଛି। ଯୋଉଠି ଅଣାକାର ବ୍ରହ୍ମ ରହିଛି ସେ ହଉଛି ମହାଶୂନ୍ୟ ଘର, ସେଠି ନିଃଶବ୍ଦ ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମ ଅଛି। ତିଳ ଚୋପା ପ୍ରାୟ
କବାଟ ଲାଗିଛି ସୁଞ୍ଚି ମୁନେ ପ୍ରାୟ ବାଟ। ସେଠି ରହିଛି ସହସ୍ରାଗାର ପଦ୍ମନୟନ ଉପରେ ନିଶବ୍ଦ ହେଇକିରି ରହିଛି। ତାହେଲେ ଆଡେ ମାତାର ଯୋଉ ଡାକୁଛି ଆସ ସୃଷ୍ଟି ହବ, ନୂତନତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ତେଣୁ ସେଠି କଣ ହେଇଛି ନା ନିଶବ୍ଦ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ପିତାମାତାଙ୍କର ସଂଯୋଗ ହେଲା ସେ ସମୟରେ ରଜଗୁଣରୁ ସୃଷ୍ଟ ଏକ ଉଷ୍ମିକ ବାୟୁ ତାହା ପିତାର ଲିଙ୍ଗପଟ ଦେଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜେ ଶକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମକୁ ଆହ୍ୱାନ କଲା। ଶକ୍ତି ନିଜେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଆହ୍ୱାନ କଲା। ଯେତେବେଳେ ଆହ୍ୱାନ କଲା ସେ ପିତାର ଲିଙ୍ଗପଥ ଦେଇ ସେ ସୁଷୁମ୍ନା ନାଡି ଦେଇ ସେ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଲା କୋଉଠି ନା ସେ ସହସ୍ରାର ଯୋଉଠି ତିଳ ଚୋପା ପାରେ କବାଟ ପଡିଛି ନିଜେ ଯୋଗମାୟା ଦ୍ୱାରୀ ହେଇକିରି ରହିଛି ସେଇଠି ଯାଇକିରି ସେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଗୋଟେ ଠକିନି ଶବ୍ଦ ହେଲା ସେ କବାଟରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ରଜଗୁଣରୁ ସୃଷ୍ଟ ଏକ ଉଷ୍ମିକ ବାୟୁ ସେ ଯାଇକିରି ଯେତେବେଳେ ବାଜିଗଲା ସେଠି ସେ କଣ ହେଲା ନା ସେ ଦ୍ୱାରଟି ଖୋଲିଗଲା। ତାହେଲେ ନିଶବ୍ଦ ଘରୁ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ସେ ବାୟୁ ତରଙ୍ଗାୟିତ ହୋଇ କୋଉ ପଟରେ ଆସିଲା? ଦିନରେ ଆସିଲାନି କି ରାତିରେ ଆସିଲାନି, ଅର୍ଥାତ୍ ଇଅଳାରେ ଆସିଲାନି କି ପିଅଳାରେ ଆସିଲାନି। ଇଅଳା ପିଅଳାରେ ଆସିଲା ନାହିଁ, ସୁଷୁମ୍ନା ନାଡି ଦେଇ ପିତାର ଲିଙ୍ଗପଥ ଦେଇ ମାତୃଗର୍ଭରେ ସ୍ଥିତ ହେଲା। ମାତୃଗର୍ଭରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥିତ ହେଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଅଣ ଅକ୍ଷରରୁ ଅକ୍ଷର ଖେରିଲା। ଅକ୍ଷର ଖେରିକିରି ସେ ମାତୃଗର୍ଭରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଅଣ ଅକ୍ଷର ହେଲା କିଏ ନା ମହାଶୂନ୍ୟ ନିଶବ୍ଦ ଘର। ତାହେଲେ ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ପବନ ହିଁ ଖେରିଲା। ତେଣୁ ସେଇ ପବନ କହିଲା କଣ ନା ଏକାକ୍ଷରରୁ ସବୁ କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସେଇ ଯୋଉ ପବନ ସଚରାଚର ବ୍ୟାପିଛି। ସେଇ ଯୋଉ ପବନ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଆମର ଯୋଉ ପବନଟି ଆସିଥିଲା ସେଇ ପବନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଏଇ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଯୋଉ ଆମେ ନଉଛେ ସେଇ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ହଉଛି ପବନ ଏକାକ୍ଷର। ସେଇ ହଉଛି ଏକାକ୍ଷର। ସେଇ ଏକାକ୍ଷର କେମିତି ହେଲା ନା ଅକ୍ଷର ଭେଦମାତ୍ରା ନାହିଁ ତାର। ଏଇ ଯୋଉ ନିଶ୍ୱାସ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ସେଟା କଣ ତାକୁ କିଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବ? ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅକ୍ଷରଟା ଲେଖିଦେଇ ଲେଖି ଦେଇକିରି ବିଭିନ୍ନ ମାତ୍ରା ବସେଇ ଦେଲେ ତାକୁ କହୁଛ ଏକାକ୍ଷର। ସିଏ କେମିତି ଏକାକ୍ଷର ହେଲା? ଆରେ ଏକାକ୍ଷର ଯାକୁ କହି ଜଗତ ଏକତ୍ର ମଣଇ। ଇଏ ଜଗତକୁ ଯଦି ଏକତ୍ର ମଣି ପାରିବ ତାହେଲେ ସେଇ ହଉଛି ଏକାକ୍ଷର। ଏ ଅକ୍ଷର ଭେଦମାତ୍ରା ନାହିଁ। ଅଣ ଅକ୍ଷରେ ଯାର ଦେଇ ପବନର ରୂପ କିଏ ବର୍ଣ୍ଣି ପାରିବ? ଯାହା ଦେବତା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାନବ ମାନ ପାଇଁ ଅଗୋଚର ଅଛି ତାହା କେହି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ମୋର ରୂପ ଅଛି ବୋଲି ଯୋଉମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ମୂର୍ଖ ଏବଂ ଅପଣ୍ଡିତ। ଗୀତାର 10ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ମୁଁ ଗୀତା ଯାଉନି କି ଭାଗବତକୁ ଯାଉନି। ଗୀତା ଭାଗବତ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଯିଏ ପଢିବ ସିଏ ଜାଣିବ କହିଦବ। ତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ କାହିଁକି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ନା ଯିଏ ତ ପଢିବ ସେ ବହି ସେ କହିଦବ। ଏଇଟା ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଯଦି ଅଛି କିଛି କୁହ। ଜଗତକୁ ଇଏ ଭକ୍ତ ମେଳି କରି ଯଦି କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଦବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଜନସେବା କର, ଗୋ ସେବା କର, ବୃକ୍ଷରୋପଣ କର ଏବଂ ଦୁସ୍ଥ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କର ସେବା କର। ଏବଂ ଯଦି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଏଭଳି କୁହ ଯାହା ଅଶ୍ରୁତ, ଯାହା ଶ୍ରୁତ ହେଇନାହିଁ, ଯାହା ଗୋପନୀୟ ବିଦ୍ୟା। ସେ କହିଲା ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା ମହାବିଦ୍ୟା ବିଦ୍ୟା ପରମା ଦୁର୍ଲଭା ଗୋପନୀୟମ୍ 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 ପ୍ରଯତ୍ନ ଗୋପନୀୟମ୍ ପ୍ରଯତ୍ନ। ଯାହା ଗୋପନୀୟ ବିଦ୍ୟା ସେ ଗୋପନୀୟ ବିଦ୍ୟାକୁ ଯଦି ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ ତାହେଲେ ସେ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ବା ଉପକାରରେ ଲାଗିବ। ଆଉ କହିବେ କେତେକ ସାଧୁ ଅଛନ୍ତି କହନ୍ତି ଯେ କି ବିଦ୍ୟା ଖୋଲିବାନି ଆମେ, ଇଏ ଗଣ୍ଠି ଧନ। ଇଏ ହଉଛି କଣ ନା ସାଧୁଙ୍କର ହଉଛି ଗଣ୍ଠି ଧନ, ଆକୁ ମୁକୁଳା କରନ୍ତିନି। ଆରେ କୋଠ ଧନ କେବେ କୋଠ ଧନକୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କୋଠ ଧନ ପ୍ରକୃତ ମୁକୁଳା ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ରହିବେନି, ପ୍ରଭୁ ନିଜ ପୁରୀ ପଳେଇବେ। କୋଠ ଧନ କଣ? କୋଠ ଧନ ଦେଖିଲେଣି? କିଏ ଦେଖିଛି ସେ କୋଠ ଧନ? ମୁକୁଳା ହଉଛି ଜୀବର ପରିତ୍ରାଣର ବାଟ। ଜୀବର ପରିତ୍ରାଣ ବାଟ ଖୋଲି କହିଦେଲେ ଯେ କୋଠ ଧନ ଖୋଲି ହେଇଗଲା, ଏଟା ଭୁଲ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ସାଧୁସନ୍ଥ ଗହଣରେ ମୁଁ ଛାର
गोटे शिष्यपुत्र मु ये जगत होउचंदी गुरुमय तेणु मु बा कौन कहबी जहाँ अवर्णनीय ताकू बा मु कौन वर्णना करि परिबी किंतु जगत को यही पवन सूत्र माध्यम रे गोटे कथा कहबी जे कि गुरु को नाश करिवो जदि ताले वैकुंठ रे वास हब गुरु को जे पर्यंत नाश न करिच से पर्यंत वैकुंठ रे बसी परिबो नाही ताले गुरु जे परम ईश्वर तांकु नाश कौन करिवो ये कथा कहबार अर्थ ए कथा कहबार अर्थ कौन ना ए कथा कहबार अर्थ हला ना मन मोहर निज गुरु उद्धव तू केते पचारू मो मन जदि न बुझिबो गुरु किए जगत रे जेते जे कहले मु बुझिबी नाही तेणु मन हउची गुरु तेणु यही मन रूपक मतगज रूपक गुरु को जदि तुमे नाश करिवो प्रथमे मुहूर्त को मारिदब ताहले कौन हबो ना मन को मुन कले तुमे ज्ञान पाई परिबो मन को जे पर्यंत मुन न करिच से पर्यंत ज्ञान पाई परिबो नाही तेणु आज मु जगत पई गोटिए कथा कहिबी जे कि जो क्रिया धरिले मनीष जे कौनसी मनीष हो पृथ्वी पृष्ठर जे कौनसी मनीष हो जदि ये क्रियाटा सी करे से निश्चिंत भाव प्रभुंकर दर्शन पाइब मु माँ शाला पीठरे या कहूँ निश्चिंत भाव रे ये बाणी मोर नुह निश्चिंत माँ बागबादिनी बीणापाणी शाला बोधे कहीं ना जेहेतु एकाक्षर परीक्षार अच्छी बेल तेणु आम यही साधु मेली मध्यम आम जगत को गोटे सूत्र बतौचु जोटा कहते कोठधन मुकुला हो से कोठधन गोटाई मुकुला करुची जे कही मो वाक्य को जो माने शुणुथिबे जे कही ए वाक्य जीवे से निश्चित भावे परीक्षा करी जानी परिबे जदि न हला ताहले ये बाणी मिथ्या बोली परिगणित करिवे। शुणु ज्ञान रु विज्ञान सृष्टि होइछि प्रथम ज्ञान रु विज्ञान से कहला कौन ना पद्म पादे चित जार थिबटी बेसी दरकार नाही तार वृंदावन काशी जो मंदिर कथा कहले जो से कहला नाही मु आसने नाही मु पादासने नाही मु विग्रह दे भक्त हृदय सदा भक्त भावरे रही थाए अनुक्षणे रही थाए अनुक्षणे आपण मंदिर रे खोजुचंती मंदिर रे से नाही आपण मंदिर रे खोजुचंती आउ जोटी खोजुचंती से नाही काहेकि ना से भक्त हृदय सदा भक्तर भावे से अछि तेणु से भावे अच्छी जो भक्त भाव अच्छी से बाहर खोजिले कौट पाइब पाइबनी से कौन कहला ना ये जगत अच्छी मुही छंदी भकत पारे मते बांधी ताले एते बड़ जगत को मो जगत मोहिनी माया मोहरे मु बांधिकी रखी हेले कौन हम भक्त मते बांधी से कही ना हाँ त्रिष्ठामि वैकुंठे जोगी नाम हृदय नच मधभक्ता जत्र गायती तत्र त्रिष्ठामि नारद तेणु मो भक्त तो जोटी गायन करे से अच्छा मंदिर कथा कहीं कहते से कथा नुह मंदिर रे प्रभु नहांती देउल रे दियो देवता नहीं ये देउल सीना से देउल गड़े मन को बुझीबा पाई प्रकृत रे ये देउल को मनीष गढ़ी ये देउल को मनीष ये देह से मंदिर गढ़ी ए मंदिर से मंदिर गढ़ी तेणु ये मंदिर से मंदिर गढ़ी तेणु मन को बुझिया पाई से किंतु कोठी अछंती ना यही बर्तमान माँ को आज्ञामाल आसी माँ यही ही विराजमान करिसेंती कहीं ना ये जो भक्तगण समस्ते जो माँ को गुण कीर्ति आह्वान करुँच तेणु माँ बर्तमान यही पलि आसी तेणु आज गोटे कथा कहबी जगतर जनहित जे कि प्रथमे जहा अश्रुत ताहा ही कहूँ ताहले
नहीं समय जदि अच्छी बंद कर देखु प्रथमे गुरु को मारी दियो अर्थात गुरु रूपक ये जो मन मतगज मनमोहर निज गुरु ए गुरु रूपक अहंकार को प्रथमे त्याग कर दियो अहंकार को त्याग कर सारा पर ये जो जीव आसूची जाऊची यही हूँ एकाक्षर कहीं ना एकाक्षर जाकू कही अर्धेक अंडीरा से अर्धेक माई तेणु अर्धेक अंडीरा से अर्धेक माई बा नाकरे गले आम कहे चंद्राणी चंद्रघर डाहान नाकरे कहे सूर्यघर सी कौन दीटा पवन सी गोटाई पवन बाँरे गले आम नारी कहे डाहाण रे गले पुरुष कहे तेणु आउरी भी गोटे कथा कौन ना वर्तमान किए ना जगन्नाथ जगन्नाथ कौन ना देखंतु जगन्नाथ अर्धेक अंडीरा अर्धेक माई से ही एकाक्षर केमिति ना एकाक्षर जाकू कही अर्धेक अंडीरा से अर्धेक माई देखंतु जगन्नाथ गुणा नाई पाट पतांबरी पिंधि तेणु सी कौन अर्धेक नारी वेश धारण कर अर्धेक पुरुष वेश धारण कर तेणु से एकाक्षर एकरू खेरिला संसार ता नाम एकाक्षर है तेणु मु अनेक किछि कहिबार थिले भी समय मते साथ दौनी तेणु मु समस्त साधु सन्थ मानकर पदार बिंजरे नतमस्तक हेई माँ बागवादिनी बीणापाणी माँ शारଳାଙ୍କର पादपद्म अभय पादपद्म शरण जाई मो बाणी की मु एठारे ही विराम दउछि। जय बोलो सर्वे विद्यानगर की जय मां बीणापाणी सरस्वती महामाया की जय।